Ang bamboo stick, dalawa lang gawin natin to, dalawa lang. Sige po. Sa'yo, sa akin. Hala, competition ba to? Yes. Una, itong green. Sundan mo Green. lang. Sige po. Green, Green. and then fish. Fish. Anong fish yan? Ito ay tuna luen. Tuna. Yes. Then, ito namang Red na bell red pepper. bell pepper. Okay. Then, ganito ah. Wow. Nandyan pa rin yung ulo. Okay lang ba yan? Yes, opo. Okay lang. Mas masarap may ulo. Wait Lang ha. Parang nagpo-posing pa yung shrimp. Yes. Social. Then, pineapple. Be careful ha, matalas ha. Matalas yan. Parang mas maganda yung posing ng sa iyo, chef. Parang sa akin ayaw mag-post. Dito dapat sa ilalim. Ganun pala. Yan. Yan, ganda. Yes. Be careful Salamat. with pineapple ha. Be careful with pineapple. Pineapple. Yes. Usod mo lang. Ilagyan natin ng pusit. Ay. Be careful ha. Yan. Yes, diyan ka lang. Then pusit. Isa sa'yo. Salamat. Isa rin sa akin. You're welcome. Yan. Okay? Parang mas maganda talaga palagi yung sa'yo Okay lang. Then again, fish fillet na tuna. Iusod mo lang bagya pababa Pababa. at lagyan ulit ng hipon. Ay, Yung ating sugpo. parang Dalawa. hindi ka kasya yung hipon sa akin, Kasi yan, kasi yan. Kasya yan? Akong bahala dyan, kasi yan. Sige, pababa ko lang. Ano ba This yan? time naman, pababa naman siya. Ganito ha, tinan mo. Okay. Ay, ganun. So parang nagpe-facing sila. Yes. Face off ba to? Face off yan. Naglalaban-laban. Muna. Okay. Then, red bell pepper. Okay. Dito? Paano yan? Sa bibig? Ganito. Ay, Ay, sorry. ay. Sa bibig, sa bibig. Dito. Paganyan naman. Di ba? Wow. Saka natin ipasok sa loob. Ganda naman. Talaga Bibigyan parang natin. nag-face off talaga sila. Yes. Although talaga Of mas course. maganda yung sa'yo. Yes. Okay lang yan. Pareho naman yan. Lagyan natin ng salt. Salt. Yes, salt. Then, white pepper. Ikaw naman, sa'yo. Lagyan mo. Balik natin. Salt again. Yan. Okay? Yan. Then, Okay. brush. Yung Brush. pula. Yung pula. Okay. Yes. Lagyan natin ng mustard. You love mustard? Yes, I love mustard. Yes. Friends always love mustard. Pakiikot mo. Sige po. Yes, yan. Ganun. Ganun. Check. Yes. Yan lang. Dalawa lang. Tag-isa lang tayo, di ba? Parang hindi natin ginamit to. Halin po. Ito, Hindi po. butter? Mamaya yan sa sauce. Mamaya yan? Mamaya yan. Relax ka lang. Akong bahala. Sagot Sige. kita. Ikaw bahala sa akin, Now, olive oil. Olive oil? Yes. Tignan natin ng konting olive oil. This time also olive oil. Okay. Pakibalik. Nilagyan na natin. Ganyan lang yan. There you are. Luto na yan mamaya-maya. Habang ginagawa natin yan, gagawin natin yung sauce, yung lemon butter sauce niya. Ay, love na love ko yan Love mo lang ba yan? Now, i-melt natin yung butter. Just melt the butter. Yan. Then this one is sauce. I-melt lang natin. Melt lang? Yes. Wow. Ganda naman. Ganda naman. Ang bango. Yan yung sabi mo, di ba? Sa amoy. Sa Masasabi amoy mo pa lang, kung masasabi kung luto masarap. na o hindi. Yes. So, lagyan natin ng white pepper. And also the salt. Salt eh. Nag-melt na? Yes. Ito, balik na rin lang natin to. Yes. Tumayo ka, tumayo ka. Umayos ka. What a beautiful. Anong yung friend sa beautiful? Beautiful. Yes. We can say magnifique. Magnifique, like magnificent. Magnificent. Wow. Yes. Or, mas simple, Chef, jolie. Julie. Si Julie. Si Julie. Yes. Okay. Malapit na? Yes, Nag-melt malapit na. Pag nag-melt na, lagyan natin ng US lemon or calamansi. US. US or Luwas calamansi, pa. no? O French lemon. French lemon. Mas gusto ko yan. French lemon. French lemon. Then lalagyan natin ng chopped parsley. Ganun lang kasimple. This one is almost done. Isang ikot na lang, okay na to. Yes! Yan, na-melt na. Melt na. Perfect Okay na timing. po. Pag nag-melt na, tama na. Hindi dapat mag-clarify. Okay. Lagyan natin ng parsley. Parang
Parang naalala ko yung Bulaga, naglalaro kayo ng kutsilyo, ah. Yes. Okay. Now, tikman mo. Pan ko. Tikman mo. Ito po, chef. Yes. Wow. Sarap. Paano tawag nun sa French? Ay, Medyo no. c'est délicieux. C'est delicious. Delicious. Now, para sumarap at ma-enhance niya yung lasa, kalamansi with butter, lagyan natin yan dito. Wow. There you are. Yun eh. Yun eh. Bango? Yun eh. Yun eh. Ang bango, no? Balik natin. Wow! Woo! Konti pa! Oh! Everybody love! Ready? We're ready. Ready ka na ba? Yes. Lagyan ko lang ng dekorasyon konti para Takam naman... na takam. Takam ka na ba? Lagyan ko lang ng slice na yan para lang gumanda. Ha? Ganda Dalawa. naman. Decoration na decoration talaga. It's already done. What a beautiful. Then, this is the sauce. Sa ibabaw. Wow. Ayan na! Ito na ating Seafood Skewers! Luto na! Kain na! Wow. Thank you. Okay, paano yan? Wow. Ikaw talaga magdadalang sauce sa akin. Salamat. Okay, Gwen, kumain ka lang dyan. That's all for Salamat. you. Oy.